न्यायी निर्वाचन मंडली तथा न्यायी ब्लॉक अंतर्गत देवीकंदल दीपांचल मिश्रण पर्व अनुष्ठित ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସଗଡାଇଲ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସମେତ ସିଠାଳ ରାଣୀଓଳା ସଗଡାଇଲର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। प्रारंभରେ ବିଜେପି विधायक प्रार्थी छवि मल्लिक को सत्संग मंदिर निकटू विराट बाइक शोभायात्रा कसरता और सगड़ाइल पंचायतर विभिन्न वार्ड परिक्रमा कर सिठालर तारिणी पड़िया मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता। कृषकेतु सामल अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम विधायक पार्थ छवि मल्लिक, बीजेपी राज्य प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पंडा, निर्वाचन मंडली संयोजक प्रदीप पात्र जोगदे निर्वाचन रणनीति विषय आलोचना करथिले। न्यायालय कवि प्रसाद महांती को रिपोर्ट के न्यूज ओडिया। एटा कहा तरफ कार्यक्रम नाला यहाँ हूँ गोटे मिश्रण पर्व थिला आमर ये जो दीपांचल तेणु बीजेडी पूर्वतन सरपंच माने एवं वर्तमान सरपंच एवं बीजेडी बहु कार्यकर्ता आज मिश्रण पर्व जोगदेले। कहा असंतुष्ट प्रकाश कर कहा आस्था प्रकट करके आज मिसिले विजु जनता दल ऊपर अतिष्ठ हो एवं विधायकंकर जो बड़ी भाव में अपमान आज देइछंती जो गोटे साधारण कार्यकर्ता को एवं जो बड़ी भाव में नियाली ब्लॉक रे जो दुर्नीति होइछि से दुर्नीति अनीति भ्रष्टाचार एवं व्यवहार आउ ए अंचलर जो साधारण लोक जो माने असम्मानित होइछंती आ पर्टिकुलर मु कहबी जो 15 वर्ष काल लोक जो गोटे दल को भोट देकी आसुले से दल प्रति लोकंर आस्था ना। वर्तमान समस्त आस्था रही जे भारतीय जनता पार्टी आसिले निश्चित भाव में से माने समस्ते सम्मान पाइबे। सम्मान पाइबा संगे संगे जो माने सरकार जो योजना अच्छी प्रकृत हिताधिकारी माने से योजना पाइबे बोली से भारतीय जनता पार्टी को आशा रखिंट से आज ये बहुत संख्यार आज योगदान संख्या तो मु गणिनी मो सामने तो आपण सांबादिक बंधु मैंने नहीं सांबादिक बंधु मैंने बसते ना मुझे गणिनी मुझे किंतु आपण मैंने जो सामने बसी मु भल भाव जानी आपण मैंने जानते जे केते संख्यार ये मिश्रण पर्व अच्छा नहीं प्रभाव तो निश्चित पड़ो कारण भारतीय जनता पार्टी ये संगठन सदृढ़ है। भारतीय जनता पार्टी आज गोटे बलिष्ठ दल हिसाब से नियाली निर्वाचन मंडली रे परिगणित है। एठी तो लड़ई होची भारतीय जनता दलर आ विजु जनता दलर आ ये लड़ई रे निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आज निश्चित जयलाभ करने को जाऊँगी कहीं माने आज नियाली 15 वर्ष 24 वर्ष होची राज्य रे लोक ऑलरेडी अतिष्ठ हो सारे लोक मैंने आउ सह्य कर कहीं आज काली हूँ सोशल मीडिया जुग सोशल मीडिया रे सब लोक देखुंट ये जो आज ओडियार अस्मिता आसी आज जो भाई भाव में मु आपन को गोटे प्रश्न पचारे कथा मुझे आप सांबादिक किंतु जो नियाली जो जनसाधारण जो विधायक को भोट देते जड़े बाहर आसी व्यक्ति आज ओडिशा शासन करुच्ची तांकु नियाली ब्लॉक ठारे गोटे सभार आयोजन होता विधायक कौन कुआड़े 20 किलोमीटर दूर रहे से एकुटिया जनसाधारण को भाषण देकर गले किंतु जो व्यक्ति भाषण देकर गले साधारण लोक कौन तांकु भोट देते कि तेणु तांकु जदि भोट दे नथिले ताहाले जदि नियाली निर्वाचन मंडल लोक मैंने आउ से भूल करेनि जे जो विधायक को आम भोट देवु सी यदि नखरा सेपटे ठिया होकर रहा जड़े आसिक नियाली रे भाषण दब ताहले सेमिति अयोग्य विधायक कहीं देवे गोटे भारतीय जनता पार्टी दलर विधायक कहीं न देवे। मो ना हृदानंद स्वाई। आज आज मु भारतीय जनता पार्टी रे सामिल हेली तार कारण होची आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी तांकर कार्यकलाप तांकर जो प्रतिष्ठा एवं भारत को नंबर 1 करने जो चेष्टा प्रति क्षेत्र आज भारत आगे चली
ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ କେହି ନଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ଗୌରବ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣଗାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି ତାହା ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଆମର ଏଠାକାର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ତାହା ଅତି ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଖାଇବାର ନୀତି ତାହା ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏରଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 150 କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାର କଳନା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ନିହାତି 1000 ଉପରେ କର୍ମୀ ମିଶିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲାଠୁ ଅଭୟ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଶଗଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର ନିଆଳି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ସିର ଆମର ସିଠାଳ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏଠି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏରଞ୍ଚ, କସରଦା, ରାଣୀଓଳା, ଏକବରୁଆ, ସିଠାଳ, ଶଗଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ନେତୃବୃନ୍ଦୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ନେତୃବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତୃବର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତୃଷ୍ଣା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗପଣିଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସେମାନେ ବିତୃଷ୍ଣା ହୋଇ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଳି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ବିଜେପି ଦଳକୁ ଆଦର୍ଶରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଅସୁନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମର ଏଠି ବିଜେପି ଛବାବୁ, ଆଉ ଆମର MP ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ।